हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मुर्मू। तो गाते को तेहनो आपे लगित कतकगुली ट्रांसलेशन ᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ। तो चलो बन शुरू लगी। उनी लांदा लांदाते मेन किदाय, से हंसते हंसते बोललो। He said while laughing, he said while laughing। ᱤᱧ ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱪᱚᱧᱟ, আমাকে রাগাও না। Don't make me angry, don't make me angry। ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝᱤᱧ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ, আমি এটা বিশ্বাস করি না। I don't believe it, I don't believe it। আম চেদ এম চাই কেনা, তুমি কি চাও? What do you want, what do you want। আম ওকাতে সেনো আম, তুমি কোথায় যাবে? Where will you go, where will you go। ইᱧাগ কিছু টাকা রেনাগ লাগতি, আমার কিছু টাকার প্রয়োজন। I need some money, I need some money। বল সাবে মে, বলটি ধরো। ক্যাচ দ্য বল, ক্যাচ দ্য বল। ইᱧ মিদটেন কলম আগ কাদিኝ, আমি একটি কলম হারিয়েছি। I have lost a pen, I have lost a pen। চলো বোন এতহব লেগি, চলো শুরু করি। Let's start, let's start। উনি ক্রিকেট খেল কুশিয়াত তাহেনায়, সে ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে। He likes to play cricket, he likes to play cricket। আর মিদটেন কথা, আর নোয়া চ্যানেল রে তো বিশেষত ইংরেজি সেড়া রেনাগ কানা। যাহাই को इंग्रेजी बापे बाड़ाया ओना लगित काना, सानताड़ी दो शुधु मात्र आपे माने बुझाव लगित ते नोआ दोኝ मेनदा, बांखान दो फोकास दो ओनली इंग्लिश रे। ठीक गया? तो ठीक गया, भालो पे बुझ खान अवश्य लाइक तबन पे, और जाहाई को चैनल अवरी पे सब्सक्राइब तबन उनको दो सब्सक्राइब तबन पे नोंकाना भिडियो नाम लगित। ठीक गया, मा ताहले।